যুব সমাজের বিকাশ ও পারস্পরিক আদান প্রদানের লক্ষ্যে নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে জলপাইগুড়িতে আয়োজিত হচ্ছে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ইউথ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম। শহরের বাবুপাড়া স্থিত সুভাষ ভবনে চলছে এই কর্মসূচি, যেখানে মুর্শিদাবাদ থেকে অংশগ্রহণ করেছেন ২৭ জন যুবক যুবতী। নেহেরু যুব কেন্দ্রের জেলা যুব আধিকারিক সঙ্গীতা মহাপাত্র জানান, কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের উদ্যোগে এই বিশেষ প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে, যা ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। এই ৫ দিনের কর্মসূচিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা একে অপরের সংস্কৃতি, জীবনধারা এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে পারছেন, যা তাদের মানসিক বিকাশে সহায়ক হবে। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से हम आज इंटर डिस्ट्रिक्ट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें 27 युवाएं मुर्शिदाबाद से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये जो प्रोग्राम है ये 5 दिन का ड्यूरेशन है। आज हमारे 3 सेशंस रहेंगे, यूथ लीडरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, और कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर साइंटिस्ट और हेड आए हैं, वो भी एक सेशन देंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जलपाईगुड़ी के लोगों से इनका इंटरेक्शन कराएं, इनका रहन सहन और कल्चर ट्रेडिशंस को लेके बच्चों को दिखाएं। फील्ड विजिट्स, योगा सेशंस भी रहेंगे और कल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉम्प्लेक्स में लोकल गेम्स एंड स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया गया है।